प्रभुंकर लोक माने आज मनीष सबुकिछि देखि पारुछि, सबुकिछि जानि पारुछि, सबुकिछि बुझी पारुछि, किंतु मनीष भितर थिबा लुचि चुपी रहिथिबा ए गर्भ विषय को से चिन्हि पारु नै, देखि पारु नै। पतनर कारण केवल कोन अटे? मनीष भितरे लुचि थिबा एही गर्भ अटे। कहीं गर्भ सकाशु पतन आरंभ होता है। प्रिय ईश्वर लोक माने जड़े लोक नष्ट हुए, पतन हुए, आ नष्ट हेबा पतन हेबा पूर्वरु ता सामनारे ता सम्मुखरे गर्भ ही केवल आसी थाए। तेणुक तार नष्ट एवं पतन घटी जाई थाए। जेमिति कहा जाउछि आ जेतिके आमे शुणु, गर्भवास कले सर्वनाश हुए। आज ठीक सेमिति सबुकिछि मनीष देखि पारुछि, किंतु ता भितर रहिथिबा ए गर्भ ताको चिन्हि पार नै, जानि पार नै। तेणु पतनर सम्मुखरे पडुछि, आ गर्भजात होछि, आ गर्भ जेतेबेले देखा जाउछि सर्वनाश जीवन रे देखिबाको मिलुछि। प्रभुंक लोक माने ईश्वरंकर वाक्य कहे। आ विशेष करी आज अनेक शारीरिक ट्रीटमेंट पाए, शारीरिक असुस्थ पाए हॉस्पिटल रे ट्रीटमेंट कले ना कि सब रोग बेमार देखा जाइछि, ट्रीटमेंट हुए, आ रोग मध्य संपूर्ण भाव चिकित्सा हुए। किंतु प्रिय ईश्वर लोक माने एही रोग पाई आ एही ट्रीटमेंट पाई हॉस्पिटल रे मध्य जाओ बा कौन से स्थान रे सब विषय रो कौन हुई ना सॉल्यूशन हुई ना बा ए चिकित्सा रोग देखा जाए ना। आउ ए चिकित्सार औषध केवल आध्यात्मिक जीवन विषय, आत्मिक ट्रीटमेंट अटे। जो पर्यंत आत्मिक ट्रीटमेंट जने मनुष्य जीवन रे ए सब विषय रे होई नै, ए विषय रे से मनुष्य केबे मध्य आउ कोन रोग सुस्थ ही पारे नै, बा एही गर्भरु निजको पतन हेबा पूर्व पतन हेबारो रक्षा करि पारे नै। बाइबल गुटी विषय कहछि प्रभुंकर लोक माने प्रथम हितोपदेश 16 अध्याय को जदि आमे जीवा ताले सेठारे गुटी विषय लिखा जाय अछि। हितोपदेश 16 अध्याय 18 पद एठारे ए प्रकार लिखा जाय, अहंकार सर्वनाशर सम्मुखरे थाए, पुरे दाम्भिक मन पतनर सम्मुखरे थाए। प्रभुंक लोक मान कहवा पाई चाहे गर्व मनोभाव, गर्वर मन सबु बेले पतनर सम्मुखरे थाए बोली बाइबल कहे। बिकज कहते लोक प्राइड गो बिफोर डिस्ट्रैक्शन, प्राइड गो बिफोर डिस्ट्रैक्शन। प्रभुंक पवित्र महानामर गौरव हो। एठारे आमे देखु आज मनीष सबु किछि देखि पारुछि, निजर गर्व को देखि पारुनी। आज मनीष भीतर अहंकार अछि, गर्व अछि, ईर्ष्या अछि, क्रोध अछि। एई प्रकार गर्व अनेक लोक धन को नहीं गर्व करुछंती, रूपा को नहीं गर्व करुछंती, सुना गहना को नहीं गर्व करुछंती, पैसा को नहीं, टंका को नहीं, संपत्ति को नहीं, निजर पोशाक को नहीं, निजर चरित्र को नहीं, निजर सौंदर्य को नहीं कि आज गर्व करुछंती। प्रभुंक लोक मान कहवा पाई चाहे गर्वर मनोभाव पतन सम्मुखरे रही अछि। बाइबल कहे प्रभुंक नाम गौरव हो। विशेष कर आमे जति पाठ करिबा आ एई गर्व एक मारात्मक व्याधि सदृश अटे। आ गर्व एक मारात्मक रोग सदृश अटे। जेतेबेले मनुष्य जीवन को धरी दिए ना, सेतिर औषध मिलिबा बहुत कष्टर विषय। गर्व एक मारात्मक रोग पाए रोग, एहा पाई औषध किछि नाही। जड़े मनुष्य को रोग जदि धरला ताहले ए रोग पाई औषध से मनुष्य जीवन में मिले नाही, मिली पारिबो नै। गर्व आसे तो सर्वनाश हुए। प्रभु को नाम गौरव हो। आउ एहिटा जड़े मनुष्य भीतर से जानी पारे नाही, हठात बुझी पारे नाही, हठात एही विषय सेतेबेले जना पड़े। आ ए विषय धीरे 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 मनुष्य जीवन भीतर विषय को क्षति करे। मनुष्य भीतर धीरे धीरे क्षति करने बसे। आ जेतेबेले
ଭିତରେ କ୍ଷତି କରି ବାହାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ବାହାରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ବାହାରେ ଆସେ, ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖାଗଲା। ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା, ଜଣେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି? ଯେମିତି ସେ ଗର୍ବ ନ ହୁଏ, ଯେମିତି ସେ ଗର୍ବ ନ କରେ। ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ତା ଜୀବନ ଗର୍ବ ଦେଖା ନଯାଏ, ଗର୍ବ ନ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଷଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ନଥିଲେ କଣ କରି ପାରିଥାନ୍ତୁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ନାଇକି କଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କିଣା ଯାଇଥିବା ବହୁମୂଲ୍ୟରେ ଆମକୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସକାଶେ ଆଜି ଆମ ଅନୁଗ୍ରହର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ଅନୁଗ୍ରହର ମୁକ୍ତି ପାଇଅଛୁ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏଇ ଜୀବନ ଦାନ ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରେଷଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା, ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ କି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗର୍ବାଚରଣ କରିବା। ଏଣୁ ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ଗର୍ବ ନ କରୁ। ଯଦି ଗର୍ବ କରୁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ପତନ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟ। ଅନେକ ଲୋକ ଗୀତକୁ ନେଇକି ଗୌରବ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି, ମୋ କଣ୍ଠ ଭଲ, ମୋ ସ୍ୱର ଭଲ। ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଗାଉଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଗର୍ବିତ ହେବା ଭଲ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଆପଣ କେବଳ ଏକ ଗିଟାର ସଦୃଶ, ଗିଟାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିଟାରର ତାରରେ ସ୍ୱର ବାଜି ନାହିଁ, ସେ ଗିଟାରର ତାରରେ ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି, ସେ ତାର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଅଭିଷେକ। ଆପଣ ଗିଟାର ହେଇକି ଗର୍ବ କରିବା ଭଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗିଟାର ଭିତରେ ତାର ଅଛି। ତାର ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗିଟାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଗୀତ ଗାଇବା ବେଳେ ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି, ଏହି ଗର୍ବ ଜୀବନରେ ନଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଏହି ଗର୍ବ ଏହି ବିଷୟ ଅଛି ତାହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗର୍ବୀର ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ବିନାଶର ବା ସର୍ବନାଶର ବିଷୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ। ଅନେକ ଲୋକ ବାଜାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ଘରକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ସେବାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ମୋ ପରି ସେବା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପରି ଦାନ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି, ମୋ ପରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବି ସେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତି ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗର୍ବୀର ପତନ ସର୍ବନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଅଛି।
प्रभु नाम गौरव। अनेक लोक पदवी पाइले गर्व करती, अभिषेक पाइले गर्व करती, दान पाइले गर्व करती। गोटे विषय कहे, जदि ए प्रकार गर्व देखा जाए, गौरवी सम्मुख केवल सर्वनाश थाए। प्रभु आम को अनुग्रह करंतु। गौरवी लोक को जदि आम पद को नहीं गर्व करवा, अभिषेक को नहीं गर्व करवा, दान को नहीं गर्व करवा, प्रचार को नहीं गर्व करवा, गीत को नहीं गर्व करवा, मन रखते प्रभु गौरवी लोक को, गौरवी लोकर पदवी आ गौरवी लोकर ए सब विषय पाइथिबा द्वारा गर्वी करुथिबा हेतु सकाशु से प्रभु कौन कौन विदाय दियंती। गौरवी लोक प्रभु विदाय दियंती। जो चेयर रे बसी से चेयर छाड़ने को विदाय दियंती। जो दान दिया से दान ठार प्रभु निश्चित भाव में कौन करती, बहिष्कार करती। प्रभु को नाम गौरव, कारण गौरव रे कौन से ईश्वर गौरव और कार्य हुए नहीं। जड़े अभिषेक पाइथिबा, दान पाइथिबा, पदवी पाइथिबा, अभिषेक पाइथिबा, जीवन मध्य रे गर्व जदि देखा जाउची ताहले प्रभु लगे से गर्व भीतर ईश्वर कार्य किछि हुए नहीं। आ जदि प्रभु देइथिबा एही दान, ए अभिषेक जदि गर्व द्वारा परिचालित होची तो प्रभु तहिरु केबे गौरव पाई पारिबे नहीं। प्रभु निश्चित भाव में कौन करेंगे, विताड़ित करेंगे। तार अर्थ पतन सर्वनाश अटे, सम्मुख अटे अच्छी आ निश्चित भाव में हम। प्रभु को नाम गौरव हो। आम जब देखा कहीं मुझे कहूँ जिसाय पुस्तक 14-12 पद आम देखु, जो पदवी लुसिफर थिला निजको गौरवी कला, निजर पदवी नहीं, अधिकार नहीं, निजर प्रभु जो अधिकार देते, जो सिंहासन जो चेयर ताको देते, जो स्तर रखी निजको गौरव कला। प्रभु से चेयर ठारू से सिंहासन काढ़ी देले, विदाय करदेले, आताको पाताल निकृत होगा पड़ा। मु कहवा पाई चाहे प्रभु को लोक माने गौरवी को परमेश्वर प्रतिरोध करते। प्रभु जमी लुसिफर को प्रतिरोध कले, ठीक सेमिति गर्व व्यवहार होता लोक मान प्रभु प्रतिरोध करते। गौरवी को प्रतिकार पाई तथापि प्रभु सुजोग दियंती, प्रतिरोध करती तथापि प्रभु गौरवी को सुजोग दियंती। आ सुजोग एइथि दियंती, प्रतिकार समय जदि से बदली जाए ना, सुजोग देउ देउ बदली जाए ना, समय देउ देउ बदली जाए ना, ताहेले प्रभु प्रतिरोध करती। प्रभु को लोक मान कहवा पाई चाहे एक गर्व जा जीवन गर्व देखा जाए, गर्वर अंत सुनिश्चित रहे। वाक्य कहे गर्वीर मनोभाव पतनर सम्मुख थाए। मन रखु आज हुए तो आपण कि मु क्यों विषय नहीं गर्व करुछु, आ गर्व करिवार पचे कौन पतन कारण अच्छी कि सर्वनाश हेबार कारण अच्छी कि निजको देखिया दरकार। प्रभु लोक माने आसु निजको आम प्रभु हस्तर देवा, निजको समीक्षा परीक्षा करवा। आम कौन ना कौन विषय कौन न कौन दिगरे तो आम गर्वाचरण करुछु थो आम जीवन लुचि चुपिकी मत रही अच्छी निजको परीक्षा करवा। जदि अच्छी ये सब विषय को सुजोग था तो समय था तो प्रभु प्रतिरोध करने पूर्व प्रतिकार को निज जीवन मध्य टिके है अप्लाई कर देखा, जो द्वारा आम जीवन नष्ट न हुए। प्रभु आम प्रत्येक प्रचुर भाव में ए वाक्य द्वारा आशीर्वाद प्रदान करंतु।